ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। भागवत ओडिया भागवत तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय। उद्धव उवाच शृण विदुरमवोचन धरि न पारे खेद मन। श्रीरामकृष्ण एकारथे गमिरे अक्रूर संगते। माता पितांकर कुशल पृच्छन्ति राम आदिमूल। कंसको दृष्टिरे संहारी मंसा उपरु केश धरी। तले पकाई रोष भरे मृत पिंड को आकर्षिले। संदीपनीर घरे जाई सकल वेद शिक्षा पाई। राक्षस पंचजन नाम नार उद्धतरु भगवान। मृतपुत्र को देले आणी गुरु दक्षिणार्थे पुणी। गुरु कामिनी दुख हरि पुणी मिलिले निजपुरी। भीष्मक कन्या अर्थे हरि कुंडी नगरे विजय करी। गंधर्व वृत्ति आचरिले बड़े से कन्या को हरिले। श्रुकाल मध्य सिंह जन्य सौभाग हरही तेसने। जन्य सुपन्न निज भाग अमृत हरि कला भोगो। कौशल पुरे नर हरि शपथ वृष बंदी करी। कन्या लभिले नंदबाल जिणी सकल शत्रुबल। स्वतंत्र प्रभु अटे जे ही ग्राम्य जनक प्राय से ही। सत्यभामार बोले पुणी नंदन बनु चक्रपाणी। बड़े हरिले पारिजात लीलाए जिणी सचिनाथ। पुरे रोपिले वृक्ष नेई पत्नीर प्रिय भाव वही। गरुड़े बसी भावग्राही नारकासुर पुरे जाई। देखिले ताहार बदन सते कि पिउछि गगन। चक्रे ताहार मुंड हाणी देखी प्रणमिला धरणी। बोलई कलु पुत्र नाश धरणी वचने विश्वास। नारका पुत्र को मुरारी ताराज्य अभिषेक करी। नारका अंतपुरे हरि विजय कंदर्प रूप धरी। युद्धे सकल राजा जिणी जे कन्या थिला दत्य आणी। से सर्व देखी काम भोले चाहती नयन निश्चले। 16 सहस्र शताधिके तुल्य बयसी एकुएके। हरिंकी बरिले सकले मंगल शुभ लग्न बेले। ताहांकु नानापुरे आणी एका मुहूर्ते चक्रपाणी। विवाह हेले वेद मते शुण ताहांक पुत्र जेते। 10 कुमर कन्या एक आत्म सदृश्य रूपरेख। काल जवन जरासंधे साल्व सहिते पुररुंधे। ताहांकु निज तेजे नासी स्वजन प्रभाव प्रकाशी। संबर द्विविध बानर मुक बल्वल बाणासुर। जे दंत वक्र आदि करी ताहांकु संग्रामे संहारी। एबे तो ज्येष्ठ भ्रात सुते अनेक नृपति सहिते। संगते निज बल घेनी चरणे कंपाई मेदिनी। मिलिले कुरुक्षेत्र दांडे भंजिबे बोली मही खंडे। कर्ण शंकुनी दुशासन स्वभावे दुष्ट 3 जन। एहांकु होइले विश्वास एणु होइले अल्पायुष। देख पड़िले रण मध्ये मूढ़ अधर्म दोष बादे। शुण विदुर कहूँ तोते कृष्ण भालंती अंतर्गते। जे भीष्म द्रोण भीमार्जुन मारिले अनेक राजन। भारा निवार अर्थे मही संथरपमणई। ए जे मोहर यदुवंश इमले भारा होए शेष।
मध्ये ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁକୋପେ ସର୍ବେ ମରିବେ ବିପ୍ର ସାପେ। ଏ ଯେ ନମଲେ ନୋହେ ଶାନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଯୋଗମାୟା ଚିନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ଧର୍ମ ସୁତଙ୍କୁ ନରହରି। ବନ୍ଧୁ ସୁହୃଦ ଜନ ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପିଲେ ରାଜପଦେ। ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭେ କୁରୁବଂଶ କୃଷ୍ଣ ରଖିଲେ ଅବଶେଷ। ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦନ ବାଣ କକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କରି ରକ୍ଷା। ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦନ ବାଣ କକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କରି ରକ୍ଷା। ଜ୍ଞାତି ମାରଣ ଦୋଷନାଶେ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସେ। ସର୍ବସମ୍ପଦେ ସୁସମ୍ପାଦି କରାଇ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି। ଯୁଧିଷ୍ଠି କୃଷ୍ଣେ ଅନୁଗତ ପାଳିଲେ ମହି ଘେନି ଭ୍ରାତ। ଆପणे ନିଜପୁରେ ଯାଇ ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବେଦମତେ କୃଷ୍ଣ ଆଚରିଲେ ଜଗତେ। ସ୍ମିତ ନୟନେ ସ୍ନେହ ବହି ପୀୟୁଷ ସମ କଥା କହି। ନାରୀଗଣଙ୍କ ମନ ମୋହି ଗୃହ ଚରିତେ ଗୃହେ ଥାଇ। ଯେ ଧର୍ମ ଇହ ପରଲୋକେ କୃଷ୍ଣ ସାଧିଲେ ସୁବିବେକେ। ଏମନ୍ତେ ବହୁତ ବରଷେ ରମନ୍ତେ ଗୃହ ମେଧ ଆସେ। ବିଷୟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଲା ଯୋଗେ ହୃଦଗତ। କର୍ମ ଅଧୀନେ କାମେ ଜଡ଼ି ଦେବ ମାୟାରେ ସୁଖ ଲୋଡ଼ି। ପୁରୁଷ କର୍ମର ଆୟତ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁବ୍ରତ। ସେ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମନ ହରି। ସେ ପୁତ୍ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ରସେ ଦିନେ କୋପ ସଞ୍ଚିଲେ ବିପ୍ରମନେ। ହରିର ମାତା ଜାଣି ଭଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଶାପ ଦେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାପ ପାଇ ପୁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲେ ବିସ୍ତାରେ। କୃଷ୍ଣ ବଚନେ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥେ ପ୍ରଭାସେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଜଳେ କରି ସ୍ନାନ ପିତୃତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ। ପୂଜିଲେ ଋଷି ଦେବଗଣେ ଗୋଦାନେ ତୋଷିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତ ଶୟନ ବସନ କମଳ ଅଜିନ। ରଥ କୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱମାନ ଧରଣୀ ତୁଲେ କନ୍ୟାଦାନ। ଅନ୍ନ ସହିତେ ନାନା ରସେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ହରଷେ। ଏମନ୍ତେ ଯଦୁ ଭୋଜଗଣ ଗୋବିପ୍ର ସେବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦେ ପ୍ରଣମିତେ ଦିବସ ବଞ୍ଚିଲେ ଏମନ୍ତେ। ସେ ଯଦୁବଂଶର ଚରଣେ ସୃଜନେ ଚିନ୍ତ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ହୋଇବ କୃଷ୍ଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତୃତୀୟୋऽଧ୍ୟାୟ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋରହୁ ନିରନ୍ତରେ। ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଦିନ ଯାଉ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମତେ ଉଦ୍ଧର ବାସୁଦେବ।